شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں شارکا، آپ کے اسٹرالوجر۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کیپریکارن والوں کے لیے 4 نومبر سے لے کے 10 نومبر تک کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیوز میں بہت سی ریسرچ کر کے لے کر آتی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے تو فری ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو سبسکرائب کریں گے تو یہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوگی۔ یہ میری پریڈکشنز نیومرولوجی، ویدک اسٹرالوجی اور ویسٹرن اسٹرالوجی کے حساب سے ہوتی ہیں۔ 4 نومبر 2024 آج کا دن کیپریکارن سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کے آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے، میرے بھائی بہن جو نوکری پیشہ ہیں۔ آج کام کی جگہ پر آپ لوگ اپنی محنت سے اور لگن سے کام کر کے بآسانی اپنے معاملات کو نمٹا سکتے ہیں۔ ان معاملات کے نتائج سامنے آنے سے آپ لوگوں کے لیے مالی مفادات کے حصول میں کامیاب ہونا آسان رہے گا۔ میں بات کروں گی شادی شدہ مرد حضرات کے حوالے سے۔ آج کے دن آپ لوگوں کو اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات سے اور بے بنیاد خدشات سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج آپ لوگوں کو اپنے سر پر کسی بھی طرح کے وہم کو سوار نہیں ہونے دینا ہے، ورنہ بلا وجہ کی پریشانی مسلط ہونے سے آپ کا سکون ختم ہو جائے گا۔ میں بات کروں گی کاروباری افراد کے حوالے سے۔ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے اپنے کاروبار کے معاملے سے بہتر انداز میں سمجھنا نمٹنا آسان ہوگا، خاص طور پر وہ بھائی بہن جن کے گاڑیوں کے لین دین کا یا خرید و فروخت کا کاروبار ہے۔ آج آپ لوگوں کو اپنے لیے اپنی خفیہ صلاحیتوں سے کام لینے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کے کام کو کس طرح سے انجام دینا چاہیے۔ 5 نومبر 2024 آج کا دن کیپریکارن سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کے آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی شادی شدہ خواتین کے حوالے سے، میری بہنیں جو کہ ہاؤس وائف ہیں۔ آج آپ لوگوں کو اپنے پورے دن میں اپنے کاموں کو مؤثر طریقے سے جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آج آپ لوگ اپنے ریلیشنز اور اپنے کاموں میں توازن قائم کرنا چاہتی ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے جذبات اور احساسات کو متوازن رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ شادی شدہ خواتین کی بات کر رہی ہوں تو ورکنگ وومنس کے حوالے سے بتاتی چلوں، آج میری بہنوں کو اپنی گھریلو زندگی اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے اپنے معاملات میں کامیابی آپ لوگوں کو خوشی کے شاندار راستے پر لے کر جا سکتی ہیں۔ میں بات کروں گی سنگل بھائی بہنوں کے حوالے سے۔ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے محبت کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی ممکن ہونے جا رہی ہے، اسی وجہ سے آج آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کے بارے میں وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ آج آپ لوگوں کو اپنے معاملات کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آل اوور بات کریں گے آج کا دن کیپریکارن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے اپنے رشتوں کو بہتر اور مضبوط بنانے پر زور دیا جاتا ہے۔ 6 نومبر 2024 آج کا دن کیپریکارن سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے پلانٹس کی پوزیشنز کیا اثرات لے کے آئی ہیں۔ آج سارا دن میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، چاہے آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، یہ تمام باتیں آپ لوگ میری اس ویڈیو میں جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے۔ میرے بھائی بہنوں کے لیے آج کا دن آپ لوگوں کی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے ایک پیچیدہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں مارس آپ لوگوں کے لیے آپ کے کاموں میں پیچیدگیوں کا سبب بنے گا اور نتائج آپ لوگوں کے مرضی کے خلاف پیش کر سکتا ہے۔ میں بات کروں گی کاروباری افراد کے حوالے سے۔ میرے بھائی بہن جو مارکیٹنگ، ریسرچ یا مصنوعات کی خرید و فروخت اور نئی خدمات کے حوالے سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، تو آج آپ لوگوں کے لیے مالی معاملات میں استحکام اور جدوجہد آپ لوگوں کے لیے مشکل رہے گی۔ اسی حوالے سے آج آپ لوگوں کو اپنے پورے دن میں کچھ خاص ایفرٹس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں بات کروں گی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، آج اپنی پڑھائی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کو کسی سے کم نہیں سمجھنا ہے۔ آج آپ لوگوں کو شاندار طریقے سے اپنی پڑھائی کے لیے جو آپ نے منصوبے بنائے ہیں، جو ٹارگٹس طے کیے ہیں، اس پر نئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو عملی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
7 नवंबर 2024 आज का दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगी शादीशुदा मर्द हज़रात के हवाले से। आज के दिन मेरे भाई अपने तमाम मामलात के बारे में आज़ाद रहेंगे। आज आप लोगों को मशवरा दूंगी कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आए उसमें आप लोगों को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। ख़ास तौर पे अपने घर वालों के साथ जो भी मामलात तय करें उसमें आप लोगों को नर्म रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। अपने घर वालों को अपने मामलात को अच्छी देखभाल के ज़रिए आप लोग अपनी सिचुएशंस में बेहतरी लेकर आने का ज़रिया बन सकते हैं। मैं बात करूंगी कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की सेहत के हवाले से। तो आज के दिन आप लोगों के लिए अपनी सेहत पर समझौता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। आज आप लोगों को अपनी सेहत के हवाले से अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी रखने की ज़रूरत है। आज के दिन आप लोगों को अपने मामलात को और अपनी सेहत को अलग अलग रखना होगा। वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों के जहनी सुकून को ख़राब कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, उनसे दूर रहते हुए आप लोगों को अपना दिन गुजारने का मशवरा दिया जाता है। ऑल ओवर बात करेंगे आज का दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अपने डेली रूटीन के हवाले से जो सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, जो मामलात आपके सामने आ सकते हैं, उन पर फोकस रहते हुए अपना दिन गुजारने की कोशिश करनी होगी। 8 नवंबर 2024 आज का दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। जॉब करने वाले मेरे भाई बहनों के लिए आज का दिन अपने मामलात को समझने के लिए और अपने आने वाले ज़िंदगी के हवाले से कुछ नए फैसले लेने के लिए एक अहम दिन आपके सामने होगा। ख़ास तौर पर वो भाई बहन जो अपनी जॉब का नेचर को चेंज करना चाहते हैं, काम की जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना चाहते हैं, तो आज आप लोगों के पास सोचने समझने के लिए और अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नए फैसले लेने के लिए एक अहम दिन आपके सामने होगा। मैं बात करूंगी कारोबारी अफराद के हवाले से। मेरे भाई बहन जिन लोगों का कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस है, आज आप लोगों को अपने बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए कुछ नए लोगों का साथ मैसर होगा जो आप लोगों को पार्टनरशिपिंग की दावत दे सकते हैं या नए सिरे से कारोबार को अपने मैनेज करने की और शुरू करने की जो है वो मशवरे दे सकते हैं। ऐसे में आप लोगों को अपने दिमाग को और अपनी आंखों को खुला रखते हुए किसी भी तरह के फैसले लेने की ज़रूरत होगी। मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट जिनका ताल्लुक़ किसी भी तरह के सब्जेक्ट से है, आज के दिन आप लोगों को अपने पढ़ाई के हवाले से बहुत सारे अच्छे मामलात का सामना रहेगा। वो मेरे भाई बहन जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो आज आप लोगों के पास अच्छी सिचुएशंस और डायरेक्शंस मौजूद हैं जो आप लोगों के लिए आपके मुस्तकबिल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। 9 नवंबर 2024 आज का दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगी ख़ानदान के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से, आपकी रूट्स के हवाले से। तो आज का दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अपने ननियाल के रिश्तेदारों से मुलाकात का दिन है, जहाँ आप लोगों को किसी फंक्शन या पार्टी का इन्विटेशन मिल सकता है जिसमें शिरकत करके आप लोग अपने ननियाल वालों के साथ अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हैं। आज के दिन अपने ननियाल वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ किसी एक्टिविटी में मशगूल रहकर आप खुद को भरपूर दिन का तजुर्बा करा सकते हैं। मैं बात करूंगी शादीशुदा मर्द हज़रात के हवाले से। आज मेरे भाइयों को अपने मामलात पर पूरी तरह से नज़र रखने की ज़रूरत होगी। इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में तलखी या कड़वाहट घोलने का सबब बन रहे हैं। आज आप लोगों को उन तमाम अफराद से दूर रहते हुए, बचते हुए अपने मामलात को देखने की ज़रूरत होगी। ऑल ओवर बात करेंगे आज के दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अपनी तमाम सिचुएशन से फ़ायदा उठाने के साथ साथ पूरे दिन में जो मौक़े आपको मिल रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक अच्छा दिन आप लोगों के पास होगा।
10 नवंबर 2024 आज का दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या असरात लेके आई हैं। आज सारा दिन में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, चाहे आपका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, ये तमाम बातें आप लोग मेरी इस वीडियो में जान सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। आज का दिन मेरी बहनों के लिए एक मसरूफ़ दिन का आगाज़ हो रहा है, जहाँ सुबह ही से आप लोग अपने बेतरतीब कामों को निपटाने के लिए मसरूफ़ रहेंगी। आज आप लोगों को अपने घर वालों को टाइम देने के साथ साथ अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। ख़ास तौर पे वो बहनें जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, आप लोगों को अपने बच्चों की सेहत के लिए और पढ़ाई के लिए ख़ास टाइम निकालने की ज़रूरत होगी। मैं बात करूंगी कारोबारी अफराद के हवाले से। मेरे भाई बहन जिनका रियल इस्टेट से रिलेटेड कारोबार है, तो अगर आप लोग मकान, जायदाद, ज़मीन, दुकान कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आज आप लोगों को बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना होगा। ख़ास तौर पे अगर आप लोग कोई भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई भी दस्तावेज़ात को दस्तखत कर रहे हैं, तो आज आप लोगों को बहुत सोच समझ के, बार बार पढ़ के, समझ के किसी भी तरह के सिग्नेचर्स करने की ज़रूरत होगी, वरना खुदा न खास्ता जल्दबाजी में किया गया काम आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऑल ओवर बात करेंगे, आज का दिन कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए थकावट वाला दिन है, हेक्टिक दिन है, जहां आप लोगों को अपने तमाम कामों को, तमाम चीज़ों को लाइन अप करने के लिए ख़ास एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मेरी वीडियो थी कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मैसेज आप लोग एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मुझे करना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्टोन्स के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, प्लैनेट्स की मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अपना पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे, तो मैं इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आप तमाम लोगों को आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। शुक्रिया।